Galing ang ganten. Asan sila kuya? Saan? Hanap po sila, tara. Hanap, ayun o. Andun sila, o, andun. Tara. Ano? Baka nandun. Ayun o, nasa tindahan. Ayun o. Kay tita. Ayun o, andun o. Ayun o, amin o, ayun o. Nandoon. Tara. Tara, bilis. Men! Men! You know? Men. Mama! O, hindi kanya kayo marunong maghanap eh. Bilis, takbo! Ayun na si Ome Negro! Ayun na! Men, ayan na sila! Hanapin mo sila, men! Huwag ka nang mag-bike! Ayun na, takbo na sila, kuya.